बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे आपको खुश आमदीद। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे, सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, आपके दीनी दुनियावी मामलात में आसानियाँ हों, हर कदम आपके लिए आसानियाँ लेके आए और आपके घरों में खैर और बरकतें नाजिल हों। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपसे राज़ी रहे। मैं तो आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। उम्मीद है कि आप भी मेरे लिए यकीनन दुआ करते होंगे। और आज मैं सेंसबरी आई हुई थी अपनी कज़न सिस्टर के साथ, और ये स्टॉल मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये रैक, क्योंकि इस पे छोटे छोटे से ऐसे गिफ्ट पैक बने हुए थे। क्योंकि यहाँ क्रिसमस इवेंट आने वाला है, तो इससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे गिफ्ट आ चुके हैं। ये लोग बड़ा ख्याल करते हैं एक दूसरे को, इस इवेंट पे गिफ्ट वगैरह देते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम ईदैन वगैरह पे मिलते मिलाते गिफ्ट देते हैं, ऐसे ही क्रिसमस इवेंट पे ये एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और अभी जी ये चावल वाला रैक है, और ये बड़े बेहतरीन से चावल है। मुझे एक सिस्टर ने अपनी ने गिफ्ट किए थे, मैं आज़मा चुकी हूँ। पुलाव हो, बिरयानी हो, सब इनसे बड़ा नाइस पकता है। और ये खिल के लंबे चावल होते हैं। ये मीडियम एलिफेंट आटा है, बेहतरीन है हमारे जैसे लोगों के लिए जो नए आते हैं। और ये लैला बासमती चावल हैं, लंबे तो नहीं होते, बहरहाल खुशबूदार और बेहतरीन जायके में आला। और अब जी हम अपने फेवरेट रैक्स पे आ चुके हैं। कपड़ों वाला स्टॉल हो, स्टॉक हो और ख़वातीन ना आएँ, ये तो बात हो ही नहीं सकती। तो कुछ ख़रीदें ना ख़रीदें, देखती ज़रूर हैं। तो मैं भी यहाँ आ गई। और ये जी क्या कहते हैं इस कपड़े को, क्या कहते हैं पाकिस्तान में, हाँ जर्सी, ये जर्सी टाइप है। पाकिस्तान में तो कब से ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है, कहीं बचपन में देखा था, अब तो ये देखने को भी नहीं मिलता। बहरहाल यहाँ ये स्टॉक जो है इसका आया हुआ है। और ये लंबी लंबी सी मैक्सीज़ हैं, फ्रॉक जैसे। और ये इनका फ्लोरल बहुत कम है, और स्लीव्स आगे से इलास्टिक वाली हैं। बहरहाल सेंसबरी से लेने वालों के लिए ये अच्छा है। तो पाकिस्तान में तो जी जितना अच्छा स्टफ़ है, जितना अच्छा प्रिंट और उस पे डिज़ाइनिंग वगैरह जितनी आला होती है, यहाँ तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यकीन करें कि जैसे वो कहते हैं ना, अपने घर हर कोई लाडला और अपने घर हर कोई नखरेला, वैसा ही हमें भी ये होता है कि अपने मुल्क में कितने हमारे नखरे होते हैं। ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, इस ब्रांड का, उस ब्रांड का। और ये कि जब कहीं शॉप्स पे जाएं तो फ़िक्स प्राइस के अलावा कहीं बाहर देखें तो निकलवा निकलवा के ढेर लग जाते हैं। और जब हम ये कह के चलते बनते हैं ना, नहीं हमें नहीं पसंद, तो दुकानदार बेचारा मुंह देखता रह जाता है। और ऐसे फ़िक्स प्राइस वालों का भी होता है, अंदर भी जाएं तो हम, खैर ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जी शॉल्स बड़ी अच्छी थी, बिल्कुल नरम और नफीस सा इनका स्टफ़ है। कपड़ा होना भी ऐसे ही चाहिए, इनके कलर भी अच्छे हैं ग्रेसफुल से। और ये फैशन वाले शूज़ भी हैं। बहरहाल अच्छी वैरायटी थी। और ये जर्सी वगैरह का भी न्यू स्टॉक आ चुका है। और ये वूल्स वाली लॉन्ग और शॉर्ट जर्सी, हर तरह की वैरायटी यहाँ मौजूद है। आगे से बंद भी हैं, बटन ओपन वाली भी हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग स्लीव्स वाली भी हैं। और काफ़ी कलरफुल भी हैं, बिल्कुल सिंपल और लाइट कलर में भी हैं। लेकिन यहाँ इस बार मैंने देखा कि पिछले साल की निस्बत यहाँ अब ज़्यादा कलरफुल वैरायटी जो है वो आ चुकी है। और इस बार मेरा ख़्याल है ब्राइट कलर ज़्यादा फैशन में इन है। और सेंसबरी से लेने वालों के लिए जी ये देख लें, एक गिफ्ट ही है। और ये वीडियो तमूड़ी कलर भी बीच में है। अच्छी वैरायटी है माशाल्लाह से। लेकिन यहाँ सेंसबरी में थोड़ा हर चीज़ कॉस्टली पड़ती है। और बात हो रही थी जी दुआ की, तो इस हवाले से मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक है कि आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, मुसलमान की अपने मुसलमान भाई के हक़ में गायबाना दुआ कबूल होती है। यानी उसकी गैर मौजूदगी में बंदा जो भी दुआ करता है वो कबूल होती है। और उसके सर पर एक मुकर्ररा फ़रिश्ता होता है, जब भी वो अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो इस पर मुकर्ररा फ़रिश्ता कहता है आमीन, यानी ए अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा ले और तुझे भी इसकी मिसल अल्लाह दे। यानी वो फ़रिश्ता आमीन भी कहता है, उसके बाद वो दुआ भी देता है कि तुझे भी इसकी मिसल अल्लाह दे। कितनी बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हैं, और फ़रिश्ता भी जो अल्लाह की तरफ से हम पे मुकर्रर है वो गवाही भी दे कि हमने ये दुआ मांगी, उसके बाद वो हमारी दुआ पे दुआ भी दे। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे एक दूसरे के हक़ में दुआए खैर मांगने की, भलाइयाँ मांगने की।
اور یہ آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے ماشاءاللہ سے کافی اچھا سٹاک ہے، کافی اچھی جرسیز ہیں، کلرفل بھی ہیں، لائٹ کلر میں بھی ہیں، مکس کلر میں بھی ہیں، اور بس کچھ زیادہ ہی فیشن والی بھی ہیں جو ہم لوگ نہیں پہن سکتے۔ لانگ کوٹس وغیرہ بھی تھے، میں اس طرف ابھی گئی ہی نہیں۔ اور یہ کہ ایک اور حدیث پاک بھی آپ کو بیان کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ یہ دیکھیں جانوروں کی تصویریں بھی ہیں کچھ کپڑوں پہ نا۔ تو میں بات کر رہی تھی حدیث کی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ جی میرا پسندیدہ کارنر ہے اور میں یہاں لازمی آ کے ٹھہرتی ہوں، وقت ہو اگر تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں ابھی کون سے آرٹیفیشل فلاورز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت سا نا، دیکھیں وائٹ اور لائٹ اور ڈارک پنک میں کتنے خوبصورت سے یہ فلاورز ہیں، بیچ میں پرپل کلر کے بھی ہیں، اور آگے یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے نا کانچ کے شو پیس ہیں۔ گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیے، اگر سکت ہے چادر کے اندر رہ کے سنواریں گھر کو، اچھی بات ہے، گھر سجا سنورا ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ بس یہ کہ اپنی چادر کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بڑے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے گلدستے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کا کلر بھی نوٹ کریں کتنے پیارے ہیں۔ اور ابھی کرسمس آنے والا ہے تو اس حوالے سے نا کافی زیادہ شو پیس اس طرح آئے ہوئے ہیں، اور یہ 2-4 دن میں نا یہ ایک دم سے ریکس وغیرہ خالی ہو جاتے ہیں، پھر نیو سٹاک آ جاتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، کیونکہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو تو ایک بہانہ ہی ہے، جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر مجھے کچھ آتا ہے اچھی بات تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور کہیں سے بھی کچھ اچھا سن کے تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں، بیان کر دیں، تو وہ ایک بہترین بات ہوتی ہے۔ تو یہاں میں ایک بات کروں گی کہ انسان فطرتاً بہت کمزور اور جلد باز ہوتا ہے، اور جب وہ حالات سے تنگ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں سب کو نہیں کہتی، میں حالات کے مارے ہوئے کو کہتی ہوں کہ عموماً ایسا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو، اور نہ صرف اولاد کو بلکہ اپنے آپ کو بھی بد دعائیں دینے سے گریز نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال و کاروبار کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی حق میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، خیر کا کلمہ پڑھیں، خیر مانگیں اللہ سے نعمتیں مانگیں، کشادگیاں مانگیں، آسانیاں مانگیں، اور اللہ ہمارے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے، نہ کہ بد دعاؤں کو۔ تو یہ جی چھوٹا سا میری طرف سے میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، اور یہ بہت ساری سینٹڈ کینڈلز میں نے آپ کو دکھائیں، اور یہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ میں یہاں ان کو نہ رک کے تو دیکھتی ہوں، تھوڑی دیر سونگھتی ہوں۔ ابھی تو کرسمس ہے، ایونٹ آنے والا ہے، تو ڈھیروں کینڈلز اس طرح آ چکی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بہترین سے جو ہیں وہ ڈیکوریشن پیسز اور کوشنز اور کمبل اور سب کچھ نا یہ ابھی آ چکا ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو گفٹ کریں گے۔ اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے اس میں حدیث پاک بیان کی ہیں، اور ہمیں ان سینٹڈ کینڈلز کی طرح ہی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشبوئیں بکھیرتے رہنا چاہیے، اور ہم جہاں سے گزریں، جہاں رہیں، اور دنیا سے بھی گزر جائیں تو ہماری خوشبو، ہمارا تأثر برقرار رہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔